جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं चौधरी सज्जाद नज़ीर, CEO CHN न्यूज़. आज हमारे साथ हमारे यंग डैशिंग किस्म के जो हमारे हैंडसम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी UAE के यूथ के प्रेसिडेंट फजल खान दुरानी साहब मौजूद हैं. और जैसे इनकी पर्सनैलिटी है माशाल्लाह, और ये हमारे यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं. ये इसलिए कि हमारे चेयरमैन जो हैं वो भी यूथ हैं, वो भी यूथ का हिस्सा हैं. और हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पाकिस्तान में यूथ बहुत ज़्यादा है. तो हम इनसे पूछेंगे कि आपने बचपन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैसे देखा, कैसे ज्वाइन किया और उसके लिए क्या किया. बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे हमें इनवाइट करने का, एक प्लेटफॉर्म देने का पहले तो. और जहाँ तक की बात है पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी को डेफिनेटली मेरे वालिदैन शुरू से ही सपोर्ट करते रहे हैं. बट मुझे जो ज़्यादा मौका मिला वो UAE में आके मिला है. तकरीबन मैं 9.5-10 साल से UAE में पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ. चूँकि हमारे UAE गल्फ के प्रेसिडेंट हैं मियाँ मुनीर हंस साहब जी, उन्होंने मुझे मौका दिया था और उन्होंने मुझे काफ़ी सारी जगहों पे हर किसी को, बल्कि मुझे क्या मैं समझता हूँ कि हर एक नौजवान को, हर एक शख्स को उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे UAE में पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं. जहाँ तक की बात ये है कि मैंने कैसे ज्वाइन किया, कहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ. मेरा सफ़र तकरीबन 9.5-10 साल पहले शुरू हुआ है पीपल्स पार्टी का. और पहले शहर कामरान सेनेटर हमारी हैं जिन्होंने मुझे SMARC सोशल मीडिया रिसर्च सेल के लिए एक एज अ हेड UAE मुंतखब किया था. और उसके साथ साथ फिर मुनीर साहब ने आगे मुझे प्रमोट करते हुए UAE का PY UAE का प्रेसिडेंट भी नामजद कर दिया. तो दुरानी साहब, आप ये बताएं कि आप माशाल्लाह इस लाजमी अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को UAE में, मिडल ईस्ट में बहुत एक्टिव होना पड़ेगा. उसकी वजह ये है कि हमें ओवरसीज वोटिंग राइट्स मिलने वाले हैं. आपने इसके बारे में कोई प्लान किया होगा कि अब आपके यूथ को कैसे एक्टिव करना है और उनको कैसे साथ लेके चलना है. तो आपने जो ओहदा मिला हुआ है 1.5-2 साल हो चुके होंगे. 2 साल हो गए. तो तकरीबन ये एक बुरा वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है पैंडेमिक की वजह से. तो इसमें आपने क्या क्या अपने लोगों से किया, तावन किया और कैसे चले? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये तो एक बड़ा एक नाक वक्त था जो हम सबने गुजारा है. बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जो आप बता रहे हैं पेंडेमिक का दौर था, उसमें यही है कि हमने जो अभी यूथ के लिए जो किया है. जी दुरानी साहब, माशाल्लाह आप सोशल मीडिया का भी आपने जिक्र किया, और वैसे तो आप प्रेसिडेंट इसके हैं UAE के. तो UAE में हमारी यूथ काफ़ी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से काफ़ी लोग यंगस्टर हैं, जिसमें आज़ाद कश्मीर के बहुत ज़्यादा यंगस्टर हैं. तो आपने कोई पॉलिसी अपनाई हुई है कि आपने अपने लोगों को, यूथ को कैसे एक्टिव रखना है? जैसे हम पीपल्स पार्टी के लिए, भुट्टो शहीद की पार्टी के लिए एक दिन के सिर्फ 4-5 मिनट निकालें और अपना दिल का इजहार खाली जिए भुट्टो लिख के भी आप सोशल मीडिया पे अपना अपलोड कर दें, तो ये भी पार्टी की खिदमत है. आया आपने कोई इस तरह के प्लान्स किए हुए हैं? तो आप बताएं हमें. जी, हम सिर्फ प्लान्स तक ही रुके हुए नहीं हैं, बल्कि हमने इसको एक्टिवली काम भी किया है और मजीद कर रहे हैं. इसके ऊपर हमने बाकायदा सोशल मीडिया का एक जिम्मेदार अफसर भी रखे हुए हैं जो कि सोशल मीडिया को बाकायदगी से देखते हैं. और उसमें मैं खुद भी पर्सनली भी इन्वॉल्व रहता हूँ, जिसमें हम अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितना ज़्यादा लोगों तक के उसका पैगाम पहुँचा सकते हैं हम पहुँचाते हैं. देखिए, चूँकि पीपल्स पार्टी में समझता हूँ कि भुट्टो साहब का यही नारा था. पीपल्स पार्टी नाम ही इसलिए रखा गया है कि एक किसान की पार्टी है, एक मजदूर की पार्टी है. तो हमने उसमें कोई फ़र्क नहीं रखना है कि कोई कश्मीर से है, कोई पंजाब से, कोई पश्तून से है, क्योंकि मैं खुद भी ओरिजिनल पश्तून हूँ, कराची का पैदाइश हूँ, बट बॉर्न एंड बॉर्न ऑफ कराची, बट माई सेल्फ इज दुरानी. बट स्टिल हम उन लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं. हर तरह की कौम, हर तरह के तबके को बुला के हमने पीपल्स पार्टी के जालों को बढ़ाना है, उनको समझाना है कि ये एक आम आदमी की पार्टी है और भुट्टो के नज़रिए को हमें मैक्सिमम जगहों पे पहुंचाना है. जी दुरानी साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया. आपने बड़ा अच्छा विजन दिया है. ये आप बताएंगे कि आपने, जाहिर है बीबी शहीद से तो ज़्यादा काम नहीं किया होगा, तो बीबी शहीद का जो लाल है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, कौन सी आप क्वालिटी देख रहे हैं और आइंदा आने वाले वक्तों में उनको कहाँ पे आप देखते हैं? देखिए, बिलावल साहब के ये बात तो मानने की है,
چاہے ہمارے دوست ہوں یا دشمن ہوں، وہ سب یہ بات مانتے ہیں کہ بلاول صاحب کی جو لیڈرشپ ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ بلاول صاحب جو فیصلہ لیتے ہیں اس پہ اٹل رہتے ہیں ہمیشہ۔ جی دوران صاحب، یہ جیسے کہ اپنا بلاول بھٹو زرداری کا بات ہو رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں ان کو، جیسے ابھی وہ پاکستان میں پنجاب کے کامیاب ترین دورے کر رہے ہیں، تو میں فیل کرتا ہوں سم ٹائم کہ جیسے وہ اتنی محنت کر رہے ہیں، جیسے وہ جوان ہیں، ان کی زندگی میں ہر چیز موجود ہے، ان کی لائف بہترین ہے، ان کی لائف کسی شہزادوں سے کم نہیں ہے، لیکن وہ غریب عوام پاکستان کے لیے ورک کر رہے ہیں، غریب عوام کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں تاکہ ان کو ان کا حق دلایا جا سکے، اور وہ مختلف جگہوں پہ جا کے دن رات کام کرتے ہیں۔ ایک نوجوان بچے کے لیے اس طرح کی انتھک محنت کرنا، اور جب وہ گھر جانا تو ادھر جا کے اپنی ماں کو نہ دیکھنا، اور پھر جا کے دوسرے دن جا کے اس نے دوبارہ اپنے ساری اسی محنت شروع کر دینا، یہ دنیا کا بہت مشکل کام ہے۔ یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کی مائیں نہیں ہیں، تو وہ اس طرح کے جو ان کے انتھک محنت ہے اور انتھک وہ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پاکستان کا فیوچر ہے۔ تو آپ لوگوں کو کوئی میسج دیں اپنے ینگسٹر کو، اپنی یوتھ کو، کہ ان کو ایک رول ماڈل بنا کے لے کے چلیں اور اسی طرح کے کام کریں۔ جیسے کہ آپ نے خود مینشن کر دیا کہ جن کی والدہ نہ ہو اور اس کے باوجود بھی وہ خود ابراڈ میں کتنا ٹائم رہے ہیں، وہ چاہتے تو پاکستان نہیں آتے، وہ چاہتے تو وہاں پہ اپنی شہزادوں والی لائف کو کنٹینیو کرتے، مگر وہ ایک عام آدمی کے درد کو سمجھتے ہیں، اس مزدور کے درد کو سمجھتے ہیں، اس کسان کے درد کو سمجھتے ہیں، جو دن میں نکلتا ہے رات کو آتا ہے، اس کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی۔ ہمارے لیے رول ماڈل جو ہیں ہمارے بلاول صاحب، جیسے ہمارے بھٹو صاحب تھے، بی بی شہید رہی ہیں، زرداری صاحب رہے ہیں، اسی طرح آج جو ہے یوتھ کے لیے بلاول صاحب جس طرح کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وی شوڈ سلوٹ ہم، کیونکہ جو ان کی انتھک محنت ہے اور جو موٹیویشن ہے، نہ صرف پیپلز پارٹی کے لیے، میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کے لیے ان کی جو موٹیویشن ہے، ایک وہ رول ماڈل بنے ہیں، وہ قابل دید ہے۔ جی دورانی صاحب، بہت مہربانی، شکریہ، آپ نے بڑے اچھے میسج دیے یوتھ کو، اور انشاءاللہ آپ اسی طرح جاری رکھیں گے اپنے سسٹم کو۔ دورانی صاحب، یہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ 2008 سے لے کے 2013 تک کی جو اچیومنٹس ہیں، وہ آج تک پاکستان میں کسی گورنمنٹ نے اس طرح کے اچیومنٹس، اس طرح کے کام نہیں کیے، لیکن ہم اس کو پراپر ہائی لائٹ نہیں کر سکے۔ تو اس پہ ایک بک لکھی ہے میں نے، تو آپ اس کو اسٹڈی کریں، پڑھیں، اور لوگ دیکھیں گے کہ ہم نے کتنے کام کیے ہیں لوگوں کے لیے، اپنی عوام کے لیے۔ یہ بہت شکریہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بک ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں ڈسٹریبیوٹ کرنی چاہیے، عام آدمی تک پہنچانی چاہیے،